Dito sa barya, meron dyan 1,000. Merong cellphone. Merong 100. Pagka barya lang, uwi nyo na yung piso. Okay. Pag kulay green, 1,000. Pag yellow, 100. Pag yung red, cellphone. Oh, dakot kayo sa kamay. Sa kamay. Okay, tingnan natin kung merong. Ayun! Meron kang 1,000 pesos! 1,000! 1,000! Oh, pikit. Pikit lang. Sana makakuha ka ng cellphone. O, isang kamay. Dali mo, kapatid. May 100 pesos. 100. O, kasali yan. Baka merong kulay. O, wala. 100 pesos sa'yo na yan. Sige. O, dahil lang. Pikit. Magulang eh. Okay. Ito. Pampito. Next. Ikaw. Dakot. Nakuha ka sa cellphone. Okay. Lagay dito. Hoy! Ayun o. 1,000 pesos! Pikit. O, dakot. Sa kamay lang. Kamay lang. O, lagay dito. One. Hoy! 1,000 pesos! O, 1,000 ulit. Bilangin mo, ha? Girl Scout! Sana makakuha ka ng cellphone. Pikit. Ohoy! Hoy! Wala. Hoy! 100 tsaka barya. O, saan ito lalagay? 100. May 100 tayo dyan. Kuha. Dalawang kamay na. Dami mo. Ikaw. O, kuha. Kuha na. 100 pesos. 100. O, next. Pikit lang. O, sige. Pikit. Paano siya pipik? O, kuha ka pa isa. Hoy! 100! Okay. Lagay mo sa bulsa. Lagay mo sa damit. Oh, hoy, sayang yung cellphone. Hindi pa nakuha. Sayang ngayon lang, oh. Next. Pikit. Galingan mo. Okay, pikit. Pikit. Sige. Cellphone. Cellphone, 1,000. Ay, 1,000 yan. Yan, lagyan natin. 1,000 pesos. O, next. Pikit, takot. Ayun na, cellphone! Cellphone! Plus 100! Cellphone at 100! O, cellphone! Next, guys. Mananalo, game. Okay. Oy! Cellphone! Cellphone! Ayan, cellphone. Oh. Cellphone! Hoy! Cellphone! Cellphone! Nanalo siya cellphone eh. Cellphone! Pikit. O, dakot sa kamay. Damihan mo. Sige. Dakotin mo, damihan mo. Merong papel. 100 pesos. 100. 100 pesos. Sige po, hintay lang po. Pikit ka. Hindi nakapikit natin. Yun. 100 na lang. Wala. Okay. Next. Pikit. Ikaw na dumakot para sa anak mo. Dami cellphone, no? Yan. Hoy! Cellphone! Meron pa isa! 100! 1,000! 1,100! Last two. Okay. Ikaw. Galing nyo lang. Hoy!
1,000 pesos! 1,000 pesos na inanalo ka, 1,000 pesos. Thank you, very big. Yan, sige, damihan mo. Yan, ako. May nakita na naman ako. 100 pesos plus cellphone! Ayan, cellphone. At magkano yun? 100 pesos. Meron pa? Sama mo na yan, sige na. Oh. Oh, kanak ko to, oh. Oh. Ano natin si tatay? Sige, sige po. Oh, tingnan natin. Ayun, 100 pesos. Tayo ako gusto yun. Opo, ayun ano. O, tayo. Salamat po. Sabi ko bilhin ni Colostomy. Dagdagan mo naman to. O, pengin ng 1,000. Bigyan natin si tatay. O, tay. Salamat po. O, liga, sama ka. Dakot ka, dakot. O, pikit muna, pikit. Dakot ka, dalawang kamay, dakot. Isa pa, dakot. Oy, 100 pesos. 100. Okay. Maraming salamat po. Tingnan po sa iba, dinalo. Thank you po.